Hey guys, welcome back to my YouTube channel and কি কম আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান তামাম বা বুম নহব তথাপিও চাই থাকো স্কিপ নকৰাকৈ तो अभी हम स्टार्ट करेंगे मेन मुद्दा क्या है आप लोग को सभी को हम बताएंगे बूम नहीं होगा लेकिन ये वाला वीडियो जो तो मैंने केस टू की गाइस केस टू क्या है ए तुम इधर कम अरे हाँ चला सामने सामने मत आओ मेरा यूट्यूब में मत आओ हाँ तो मेन मुद्दा तो क्या है मतलब today is very hot day because कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं ভিডিও বনাব পৰা নাই সেই কাৰণে বেছি হট ডে আজি মানে গৰম বেছি দিছে সেই কাৰণে মই ভিডিও দিব পৰা নাই ব্লগটো আহি আছে আহিব মানে বহুত মানে বেছিকৈ গৰম দিছে গাইস 3-4 দিন হৈ গল বেছিকৈ গৰম দি আছে সেই কাৰণে মই ব্লগ দিব পৰা নাই কিয়নো বহুত গৰমৰ কাৰণে যদি আপুনি মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আইছে এটো ভিডিও চাই আছে তেন্তে মোৰ চেনেলক সাবস্ক্ৰাইব কৰক বুম ভিডিও তামাম ভিডিও আৰু নকম কি ভিডিও আহিব अभी मजा आएगा ना भिडिओ এনেকা চাবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলক সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু এটো ভিডিও লাইক কৰি মোক আৰু মোটিভেট কৰক तो ये वीडियो याते खामोरी मारी माने खामोरी मारता है मतलब अभी यहाँ में क्या होता है तो आप लोग ज़रूर मुझे को सपोर्ट कीजिए माने मार दिसो जाब्रात हिंदी आरो माने केस टू किए वीडियो आई আছে जल्दी पाबो वीडियो तो जल्दी कोई पाबो माने तमाम गरम जे कारण वीडियो দিব পৰা নাই तो ये वीडियो आते लेट स्टॉप टुडे दिस वीडियो